هذا وين جيت من الليدر، حبيت نبارطاجي معكم. هذا بالنسبه للبنات اللي ساكنين في فرنسا. رحت لقيتو يبيعوا فيه 14 وشويه، 14 اورو وشويه. لقيت بقاو غير زوج، قلت يما المدام داوهم راهم مليح. برا ميكسور يجي هكا. شوفوا هذا تاعو، هذا الموتور تاعو. هنايا ديري توربو، هنايا اون وين تشعليه، هنايا تزيدي وتنقصي لا فيتيس، وفيه الفوي الميكسور. وهذا الطاس تاعو اللي يجي فيه، وفيه لي دوز تانيك. ما على باليش الا مليح ولا لا. دوك نسييه ونرجع لكم نخبر. بون دوك انا خارجين. هاوليكم كيكيسو مسكينه راني رايحه نديه الفيتيرينير باسكو لقيت في الجسم تاعو واحد الحشرات هكا كي شغل نقاطي كحوله. ديتو باش ندير له واحد الدواء. رحت الفيتيرينير الخطره اللي فاتت قال لي لازم تجيبيه نديروا له الدواء تاع اسمه البرغوث واقين. هو ما يعديش الحمد لله، ما يعديش زعما الناس، ما يعديناش، ما يلحقش لعندنا باسكو يعيش غير في الكور تاعو. بصح لو كان يكمل فيه يموت مسكين باسكو ياكل له من دمه. دوك ندوه للطبيب. il veut sortir, regarde. واش تحوس تخرج؟ ها كيكي واش راك حاب دير؟ تخرج. ما على باليش الا راهي الظلمه ولا الضوء في الكاميرا. انا راني نشوف الظلمه ان شاء الله يجي فيها الضوء. اول مره نخرجها نصور بها برا. ما على باليش كيفاش رايحه تجي الكاميرا كاليتي ديماج. دوك انا رايحين، راهي 8:30. عندنا رونديفو واحد الساعه غير ربع. فيترينير قريب اللي عندي وين نسكن انايا، ماشي بعيد. جاتك مليحه؟ جاتك مليحه الكاسكيت؟ قلت لك الكاسكيت جاتك مليحه. بون فهم. واش هو يدير؟ ها هيلا هاهو السكات الكان. هلا خرجنا احنا الاولين. هنايا الفيتيرينير دوك ندخلو هنايا ونشوفو. مازال ما لحقش الرونديفو تاعنا، مازال 10 دقائق. دوك نستناو حتى وين ندخلو. هذه هي لا كلينيك. سي بون. En fin de compte, c'est juste ici. Vous voyez là? Ouais. Là, il pourra pas les mettre. Donc là, après, sur un petit chaton, c'est difficile à écarter les poils. Mais quand il sera un peu plus grand, vous essayez d'écarter les poils et de mettre au milieu. D'accord. Normalement, ceci. Tu bouges pas, Loulou, hein? Normalement, ceci. C'est maman. Bonjour. Et à partir du moment où je l'aurai mis, évitez de toucher la zone où le produit a été mis. Hein. C'est ce qu'elle nous avait dit. Toxique. Pas qu'il lui, Il se lèche. Que lui-même se lèche. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien mettre entre les deux omoplates pour pas qu'il lèche. Attendez. Lucas, tu peux aller me chercher du sopalin et me ramener une pipette, s'il te plaît? Ah, c'est compliqué à lui mettre, on dirait. Hein, non, c'est juste que habituellement je les mets pas. Ah, vous faites pas ça, vous, d'habitude? Bah, je les fais pas. C'est sur mes animaux, oui, mais c'est pas ces pipettes là. D'accord. Kiki, Kiki, Kiki. Bah oui. Mais ça va détruire toutes les puces, Tous les puces et... Je vais garder celle-ci. Et ça prend combien de temps pour partir? Là lors d'aujourd'hui, il en avait. C'était pour ça que vous vouliez lui en mettre? Oui.
Ah, parce qu'il en a quand même un peu. Et... Ouais. Bon, après, il en a, je sais pas vraiment, parce que nous, on ne savait pas. En fait, on lui a mis du vinaigre. Et le vinaigre, apparemment, c'est pas bon pour lui. C'est pas très très bon. Vous voyez, vous avez juste à faire ça. Ouais. Alors après, vous pouvez faire 2 lignes aussi. Là, Titi. Parce que vu que ça, il est pas très grand. Il est petit, oui. Et encore, je pense que je vais pas lui mettre tout parce que vu que t'es petit. C'est fini. Et voilà. Alors après, mais ça sera plus simple quand il sera un peu plus grand, étant donné que si vous le souhaitez et qu'il arrive à bien manger, Ouais. ça sera en comprimé. Et c'est beaucoup plus pratique que les pipettes et c'est plus efficace. Mais étant donné que sur un chaton, c'est compliqué de donner par rapport au poids. Étant donné que ça, les pipettes, celles-ci, elles vont de 0,6 à 2 kg, je crois. Donc c'est pour ça. Tu vas où? Et on voulait savoir aussi, c'est parce que l'association qui l'avait, Oui. ils ont pas fait de piqûre en fait, de vaccin. Pour le- vaccin. Il n'a pas eu de vaccin. Non. Ouais. Bah faudra penser à lui faire. On peut lui faire maintenant? Non, Non, c'est pas, peut-être. il n'y a pas de vétérinaire. Il faudra Ah, prendre un d'accord. rendez-vous avec un Prendre un vétérinaire. Pour la vaccination, il aura une injection si vous le faites ce mois-ci par exemple. 3 semaines après, il y a un rappel de vaccin. Et après, D'accord. tous les ans, c'est à faire. D'accord. Oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Voilà, c'est tout. C'est interdit de prendre la douche. Ah Là, ouais, non, oui. non, tu prends pas la douche parce Là, que il prend pas la douche. l'autre fois c'est ce qu'on a fait, c'est pas. Le produit il est parti, je crois, donc Ouais. ouais. Le problème c'est que nous on nous dit pas et nous on sait pas. Oui, bah Après, oui, je m'en doute. C'est bon. C'est fini. Kiki. On rentre à la maison? Oui, Kiki. Bon, oui, t'es mignon en plus. Et je trouve qu'il a pas beaucoup de puces. Hein. Bon, j'ai Il a pas vu. beaucoup, oui. Non, mais après, c'est mieux en prévention. C'est un chat qui va sortir ou pas? Non, Non, je pense pas qu'il sort sortira. pas de la maison. Déjà on nous met dans le balcon, Ouais, il a peur. puis là on va certainement déménager, donc on va vite à côté là. Oui. Donc, Non, t'es pas tout. Oui. Non, t'es pas tout. Bon, ça va, t'as l'air c'est bien. il est sociable, hein, il est... Oui, ça va, et encore il est pas trop heureux. Hein. Il est pas peureux du tout. Les, Même pour les voyages et tout. les, Kita. Bon alors. Et en plus on ronronne. Et quand il rentre, ça veut dire qu'il est content. Oui. Parce que le matin on ouvre la porte et ouais, c'est... C'est rare que des chatons quand ils viennent chez le vétérinaire ils ronronnent. Hein. Dis, tu fais. Il veut pas partir à la maison. Allez. Faut aller à la maison maintenant. Kiki. Faut aller à la maison maintenant. Allez, dans la maison. Allez, viens. On va rentrer maintenant. Hop. Voilà. Merci. De rien. Ouais, cocoonou. سي بون كملنا. شفتوا كيكي؟ شفتوا قطقوطي شحال عاقل يهبل؟ شفتوا قط عاقل كيما قطي؟ ما كاش. هاوليكم دوكا كملنا. دار الدواء تاعو رانا رايحين للدار. شوفوا كيفاش هو يقلش فيه. شوفوا هذا الراجل دوكا واش نديرلو؟ شيلو كاع هاد الماكله. واش تحوس؟ واش راح تديلو؟ هذا واش فيه ليغو؟ Ah bah c'est sorti mon frère de plusieurs choses. ها كاين سيس هنايا تديلو هذا. Bien sûr. ساعة regarde ليغو إلا ياكلهم. C'est les goûts de aliments complémentaires pour chat. Donc, viande. Je vois pas clairement. هاتو J'ai des lunettes, ça y est, je vois rien. لابان بوف. كاين ليغو مخلطين نديرو هذا. Dis-le deux parce que شاك بواط فيها نقول. canaille. علاه تديرو دو؟ Parce que شوف c'est pas cher. هذه ديجا فيها 6 وفيهم بزاف. على دو فوا نديرلو. واحد. صح تديرو زوج. C'est pas cher, 91 centimes. برون دو. ها vite شوفوا حوسي رجعوا سبع. C'est pas cher. ترجعوا سبع نتايا. C'est pas cher. بون البنات هذا وين لحقنا للدار. دوكا شريت. رحت شوفوا هنايا ما كاينش الضو. لازم نعاود ندخل هنايا. لازم نعاود نجي هنا وين كاين الضو ليسونسيال. رحت شرينا السردين. دوك ندير لكم واحد الوصفه هايله به يعني بطريقه مختلفه ويجي شباب هكايا زعما بريزونطابل يكونوا عندك ضياف ولا تحطيه. دوك ندير لكم الوصفه فيت في تشوفوها. وبالمناسبه حبيت نستغل الفرصه في الفيديو هذا باش نعزي كامل العائلات تاع
تيزي وزو اللي ماتوا لهم والجنود اللي ماتوا ان شاء الله ربي يرحمهم ومثواهم في الجنه ان شاء الله. وهذا ندعو غير ان شاء الله ربي، يعني ما كانش باليد حيله، ما نقدروا نديروا والو، الله غالب. الحكومه هاكو عارفينها كيفاش دايره، الشعب راهو يعاون ويعطيهم الصحه كامل اللي راهم يعاونوا. وقف هنا يعني في وقت الشده تعرف باللي ما كاش فرق بين قبايلي ولا شاوي، ولا في وقت الشده لي زالجيريان دايما يثبتوا باللي كامل يد واحده. وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الضر، وان شاء الله يا ربي يطيح شتا ونتهناو، باسكو كل دقيقه نشوفوا فيديو وان شاء الله نشوفوا واحد مات واحد محروق. يعني هذوك التصاور هذوك لي فيديو واحد ما يقدر زعما يشوفهم هكا وما يتزعزعش، غير الا كان ما يحسش. ربي ان شاء الله يعطيكم الصبر كامل، وربي يرفع الضر على البلاد تاعنا ان شاء الله. وهذا ما كان، ونكملوا الفيديو هكا باش نبدلوا شويه ايجابيه. رانا مع المرض ومن بعد الحرائق ومن بعد ربي يجيب الخير وخلاص. هذا ما كان، شويه ايجابيه ونتفائلوا خير، وربي قادر على كل شيء ورحمته واسعه. هذا ما كان.
رافقت هذاك السردين مع هاد لي كيش، هاد لي كيش شريتهم من اوشون واجدين غير طيبتهم. وهاد السلطه هذه الا حبيتوا نشاركها معاكم قولوا لي في الاخر في لي كومونتير، كتبوا لي في لي كومونتير وقولوا لي هكا باش نشاركها معكم. واحد المقبله على بالي بلي تموتوا على هذه سبيسيال فيها الافوكادو والخيار، ودوك رايحه نزيد لها لاصوص صوجا ودرت لها تانيك الزنجبيل مرقد فيها. جات واحد البنه عظيمه. الا حبيتوا نبارطاجيها معكم قولوا لي نديرها في الفيديو الجاي ان شاء الله.